What's up, guys? Today we're gonna play a challenge, but the challenge is that in nighttime you only can speak Tagalog. So let's start. This is Daddy, Hello. and this is Mommy. Hello. And that's our family. So, Daddy, what do you like to eat? Oh, why are you speaking English? Okay, Tagalog. Kumusta ka? Kumain. Ako okay lang. Kumain na ako. Ikaw? Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Opo. Mami, unsa na Ako din, opo. Ano yung... Kumain ako. Na ako. Wa. Ano? Birthday? Unsa lang ako family birthday? Kasi kaarawan. Ano? Kaarawan ang unsa ang kami? Ano? Ano ang kami? Kaarawan. Karawaan. No. Kailan? Kailan yung kaarawan mo? Si Donnie Elizar, okay. Kaarawan ko ay sa buwan ng Agosto. Ikaw, kailan yung kaarawan mo? Gusto 6. Ha? Bugosto? Anong Bugosto? August? August 6. Agosto Tom Ke. 6. Anim. Okay, now. Ngayon. Ngayon. Magbilang ka ng Sino si isa. Mami birthday? Sino? Sino? Kailan? Kailan yung... Kaarawan ko ay sa buwan ng May. Buwan. Oh, Ngayon, may challenge ako sa iyo, JD. unsa. Ano? Unsa? Ano? Bisaya ko. Huwag magbisaya. Tagalog. Magbilang ka ng bilangkad. Magbilang ka ng isa hanggang 20. 20. Okay. Sa 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6. 6. 4. 7. 8. 9. 10. Biscuit. 8. 8. Siyam isa. 10. 11. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.
apat, 15, 6, Walo. 8, Ito. Oh, 7. Sorry. 17, Lag- 8. 18, 10. What is 9? No, don't ask me. No, just guess. 11. Siyam, 11, 20, Ano sa Tagalog yung 20? 20. 20. 20. Dawalang pulo, No, 20. 20. Okay. It's ready turn! Okay, so yun yung vlog namin ngayon. So, Hoy, si Dodi! Si Dodi Alizarque!
Count si 1 to 10. Count natin. Isa, No, sa 20. Ano, si 30. dalawa, tatlo, apat, lima, Anim. 6, Pito. 7, 8, 9, 10. Okay na. So, I say 30. done na. Sa susunod na naman tayo maggawa ng video. So, what you gonna say to them? Thank you for watching. Say, Thank you for watching. bye. Bye-bye. Don't forget to Subscribe and like and comment. Bye-bye. Bye-bye.